Adakah seseorang itu akan dapat mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan tarekat tetapi belum lepas tuntutan ilmu fardhu ain? Ungkapan ini sangat popular bertahun-tahun, sebab 50-an 60-an. Siapa nak belajar tasawuf, kemaskan dulu syariat. Ini tuan-tuan macam baik, tapi menipu kita. Jadi akhirnya kita tak mau belajar tasawuf kerana kita rasa syariat belum lengkap lagi, belum kemas lagi. Akhirnya mati. Ya. Tuan-tuan boleh buka kitab Syiarus Salikin, juzuk ketiga. Syekh Abdul Samad Pelimbangi, dia menegaskan ilmu yang fardhu ain wajib dipelajari oleh setiap mukallaf ada 3. Ilmu fiqh, ilmu tauhid dan ilmu tasawuf. Ada syarat tak? Tak ada. 3 itu wajib. Jangan kita nanti, alah fiqh aku masih lemah, tauhid aku pun baru darjah 5, aku perlu lagi belajar tauhid. Bukan gitu tuan-tuan. 3 ilmu ni mesti dipelajari serentak. Kalau hanya belajar fiqh, tauhid, tasawuf tak belajar, andanya mati. Kita telah meninggalkan satu kewajipan, iaitu tidak belajar ilmu tasawuf. Ini cukup jelas ya. Nampaknya bagus ungkapan itu. Tuan-tuan, puan-puan, nak belajar tasawuf bagus, tapi syariat kita, fiqh kita, tauhid kita mesti kita lengkapkan dulu, kemaskan dulu, baru nanti tak sesat. Ambil wuduk pun belum tahu dah belajar tasawuf. Ini nanti jadi masalah. Ini tuan-tuan, kata-kata ini macam sangat manis, tapi mengandungi racun. Kita tak sedar diracun. Bila nak belajar tasawuf, alah, aku sembahyang pun tak betul lagi, nantilah. Akhirnya kita mati dulu. Kan lebih baik 3 ni dipelajari serentak. Itu kewajipan. Tuan-tuan boleh buka kitab Syiarus Salikin juzuk yang ketiga. Semua ulama cakap begitu. Dan ijma' itu. Penolakan tasawuf ini sudah berlaku di zaman Imam Malik, sehingga Imam Malik terpaksa bersungguh-sungguh meyakinkan orang ramai supaya belajar ilmu tasawuf. Apa kata Imam Malik? Man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaqa. Siapa belajar fiqh saja, tak belajar tasawuf, dia jadi fasik. Fasik maknanya selalu melakukan dosa besar. Jadi orang fasik. Wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaqa. Siapa belajar tasawuf saja, tak belajar fiqh, dia jadi zindik, terkeluar Islam. Jadi masalah tasawuf ini sudah begitu merebak ya di kalangan umat Islam di zaman hidupnya Imam Malik. Kira-kira 1 abad kemudian, ilmu tasawuf ini pun menjadi masalah. Macam-macam pandangan orang Islam, yang menerima, yang menolak, macam-macam. Jadi ada seorang sufi, dia meninggalkan kata-kata yang sangat penting. Ulama ini bernama Syekh Abu Husain Al-Busanji. Beliau mendengar pertelingkahan orang-orang Islam tentang tasawuf, macam-macam pemikiran tentang tasawuf. Abu Husain Busanji dia bercakap begini tuan-tuan. At-tasawuful yawma ismun bila haqiqatin wa qad kana haqiqatan bila ismin. Apa maksudnya? Ilmu tasawuf itu pada ketika ini namanya saja diwar-warkan, dihebah-hebahkan. Hakikat tasawuf dah tak ada dah. Nama tasawuf dibincang-bincang, ilmu tasawuf dihebah-hebahkan. Tapi nama saja tanpa hakikat tasawuf yang sebenar. Wa qad kana haqiqatan bila ismin. Tasawuf ini di zaman sahabat, zaman Rasulullah
ada hakikat tasawuf walaupun tak ada namanya. Ini sangat penting, tuan-tuan. Jadi kata-kata ini semua menggambarkan bahawa memang ilmu tasawuf ini di akhir zaman ini sudah tidak dapat dipahami. Kedudukannya orang dah tak faham, kepentingannya orang dah tak faham, macam mana cara nak belajar orang pun tak faham. Pasal apa orang tak faham cara belajar? Ada ustaz balik Timur Tengah bawa ijazah, ini belajar Timur Tengah, pandai baca kitab. Ustaz tolong kami ajarkan tasawuf. Ustaz itu pun ambil kitab tasawuf dalam bahasa Arab diajarkan. Padahal ustaz itu tak pernah belajar tasawuf. Jadi kita belajar tasawuf bukan daripada ulama tasawuf sebenar. Tuan-tuan, kalau kita nak belajar tasawuf, mestilah ahli tasawuf baru betul. Di masjid pun diajar tasawuf. Yang ajar bukan sembarang orang, profesor. Tapi student tanya, profesor, saya nak tahulah macam mana kedudukan tarekat. Profesor ni jawab, oh, tarekat kamu tak usah belajar. Belajar saja tasawuf. Tasawuf itu baik. Imam Ghazali itu belajar tasawuf, kembangkan tasawuf. Dia menjadi orang yang terkenal. Imam Ghazali tak ikut mana-mana tarekat. Dia belajar tasawuf saja. Student ini tuan-tuan jumpa saya. Profesor kami kata, ini tarekat tak ada kaitannya dengan tasawuf. Profesor kami suruh belajar tasawuf, jangan belajar tarekat. Tarekat ni nanti macam-macam masalah. Astagfirullah. Inilah contoh tuan-tuan. Profesor dia ajar tasawuf, tapi salah. Perkara penting pun salah. Jadi saya kata, tasawuf itu ilmunya, tarekat itu amalannya. Kalau kamu belajar tasawuf, tak belajar tarekat, belajar ilmunya, tak belajar amalannya. Jadi soalan tadi tak betul lah kalau kita rasa dah kemas syariat kita, baru kita belajar tasawuf. Dibimbangi kita mati dulu, ajal kita sampai. Kewajiban belajar tasawuf terabai. Itu satu dosa. Jadi macam mana nak buat? Terus belajar. Macam mana kita belajar fiqh atau kita pelajarilah ilmu tasawuf, tapi carilah guru yang memang di bidang tasawuf dan tarekat.